Dios comenzó a revelarle y abrirse los ojos. I learned a valuable lesson. Aprendí una lección muy importante. There are people who are plugged into our lives. Hay gente que están enchufados o conectados a nuestra vida. That if we allow them to attach for too long, Si dejamos que ellos sean parte de nuestra vida por mucho tiempo, there are people who are plugged into our lives. hay gente, hermanos, hermanas, If we allow them to stay too long in our lives, they will drain you to uselessness. si permitimos que se queden conectados a nuestras vidas, comiencen a quitarnos, a drenar toda la fuerza de nuestra vida. They will completely drain you from your dream, your energy, your time, your goal, and everything around you. They will drain you from everything. Todos tus sueños, tu poder, tus ideas, comienza a dejarle vacío. So it is about time for you to start searching yourself to see who are the trainers around you. Hay que comenzar a ver alrededor de usted y ver quién está afectando la vida, quién está quitando el poder. Because it is time for you to discover the trainers so that you can cross over the Jordan. Hay que prepararse para pasar el río, para prepararnos para lo que hay para adelante para nosotros. You know, 100% of the time, the trainers are members of the same household. Muchas veces estas personas son gente de nuestro hogar. The book of Micah, chapter 6, verse 7b. En Mica 6:7 dice, Please. I just want to show you where the trainers are. So God did something to shake what needs to be shaken and take the trainers out and leave the people who are dedicated, people who are kingdom minded to take the church to the next level. Yeah, Micah chapter 6, verse 7. English in this Bible too. Okay. Somebody who got Spanish word for us, please. I want everybody. I'm going to read so that we can translate it. Ahead is 8, 7, 6, 7. Yeah, 7:6. 7:6. Porque el hijo deshonra al padre y la hija le levanta contra la madre, la nuera contra la suegra y los enemigos del hombre son los de su casa. Levíticos 6:7. Say, a man's strongest enemies are the members of his own household. Que los enemigos más fuertes que uno puede tener muchas veces son de la misma casa. You know, you can be in the church thinking that the people, the person that is sitting next to you, like what you're doing, want to see you grow, not knowing that the people say, why men slept? The enemy came at night and sowed the wrong seed in between the good seed. La historia es que muchas veces el hombre malo entra a donde está la semilla buena y comienza a sembrar la hierba, la semilla mala. Entonces entre nos muchas veces diferentes personas son los que afectan nuestra vida. Amen. He said it's about time for you to start asking yourself that who are the people that are plugged in your life that are slowly, gradually destroying your dream, destroying. The Bible says, except two people agree on earth, by touching anything, then it shall be established in heaven. Hay que comenzar a fijarnos quién alrededor de nosotros nos está afectando de una manera que no es buena. Entonces hay que fijarnos en nuestras amistades, nuestros familiares, personas aún de la iglesia que pueden afectar nuestra vida, no positivamente, sino negativamente, sino porque nos están drenando de nuestros sueños, de nuestras ideas, los deseos de servir al Señor, de hacer algo más grande para Dios. Entonces nosotros tenemos que abrir nuestros ojos. You know, the accuser of the brethren, who is Satan, understand the tactics of divide and conquer. El enemigo de nuestra alma, que sabemos quién es, el vencido, pero él trata de sembrar y
separar maldad, entrar con maldad a nuestros medios. Because we understand that two is always better than one. Porque él entiende que dos son mejor que uno, entonces trato de separar. He said one will chase 1,000, but two will chase 10,000. Él dice que He said one will chase 1,000. ni uno va a correr a 1,000 y dos 10,000. Amen. So he understands that if he separates the church, you will fall from the grace of God. You become liable. Si él puede separarle de la iglesia, entonces daña la iglesia, daña la congregación. Refuse the spirit of division. Hay que rehusar el espíritu de división. Refuse the spirit of discouragement. Hay que rehusar el espíritu de desánimo. Amen. Amen. God has taken away the cleanness out of the church because he wants to do something new. Dios desea hacer algo nuevo aquí, entonces quiere quitar todas estas cosas entre nosotros. And we that are dedicated, we that are remaining, it is about time for us to join our hands and cry out to the Lord so that the glory of the Lord will come down in this place. Hay que juntarnos en oración. While I was praying, when he told me about it, Mientras que él estaba orando y diciéndole de su situación, write it down somewhere. Write it down into hay que escribirlo en un lugar, hay que juntarlo. This group of people who left, they'll come back in this church. Él dice que el grupo que salieron de la iglesia van a regresar. They'll come either in peace or they'll come in pieces. Van a regresar en paso, no igual en inglés, pero van a venir despedazados. Because our God is not an author of confusion. He is not an author of confusion. He is the author of salvation. Dios no es autor de confusión. Amen? So everything being equal, it is a good news. Lo que nosotros llevamos es las buenas nuevas. Because the Bible says it shall come to pass. Todo esto va a ser. That said, upon Mount Zion, Sobre el monte Sion, there shall be deliverance. There shall be deliverance. van a gritar liberación. It says, upon Mount Zion, Sobre el monte Sion there shall be deliverance. va a ser un grito de liberación, And there shall be holiness. un grito de santidad. And the house of Jacob will possess their possessions. Y la casa de Jacob va a tomar posesión de las. It is about time for you to possess your Y possessions. hay que tomar mano de lo que Dios nos ha prometido. It's about time for you to repossess all that has been stolen by the cankerworms, by the caterpillars, by the millipedes, by the trainers. It is about time for you to stand up and say enough is enough, enough is enough, enough is enough, and take it by force. Tiempo ha pasado, hay que tomar mano sobre las bendiciones que Dios ha prometido. Hay que tomar mano y decir, ya es suficiente. Quiero la bendición del Señor, quiero lo que Dios me ha prometido, quiero que Dios me haga. Matthew chapter 11 verse 12. It says, from the days of John the Baptist, the kingdom of God suffered violence, and only the violent take it by force. No lo entiendo. Hay que tomar a fuerza lo que Dios, el enemigo ha tratado de quitarnos, y hay que tomar mano del poder de Dios. Hay que hacerlo en nombre del Señor. Hallelujah. God bless you. Amen. It is about time for you to stand. Hay que ponernos a pie, hay que pararnos fuertemente. You know, the pastor should not be praying for you all the time. El pastor no debe estar orando por usted todo el tiempo. Amen. The pastor should not be praying for you all the time. Él no debe orar por usted todo el tiempo. It is about time for you to get up in your bed at 2 a.m. in the morning with holy anger and rain down fire, fire, fire in the camp of the enemy. Usted también tiene que aplicarse a la oración, separarse para Dios, hay que luchar, hay que entrar a la batalla.
Because it is time for revival. Es tiempo de avivamiento. It is time